السلام علیکم دوستوں، میں ڈاکٹر شاہد آپ سے مخاطب ہوں۔ اس آخری سیگمنٹ میں جو میں کنٹینیو رکھا ہوا ہے اس کے سیکنڈ پارٹ کر رہا ہوں، کیونکہ وقت کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا اس کو کٹ آف کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیے میرے دوست، ہر ایک اس دنیا میں آتا ہے اور چلا جاتا ہے، چاہے وہ جانور ہے چاہے انسان ہے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ فوقیت دی کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں، تو اس کے اندر آپ میں وہ کوالٹی دے دی جو دوسروں میں نہیں ہے۔ نہ وہ فرشتوں میں ہے اتنا نالج، نہ جنوں میں اور نہ حیوانوں میں۔ تو آپ کو کیونکہ پسند کیا گیا تو آپ کے یہ فطرت کی وجہ سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کے اندر جو روح پھونکی ہے، آپ اس کی وجہ سے آپ میرے سیکنڈ ان کمانڈ ہے۔ وہ سیکنڈ ان کمانڈ ہر ایک کی ہے، ہر ایک کے پاس عقل دی ہے، ہر ایک کے پاس یہ خواہشات بھی ہیں، اور ہر ایک کے لیے راستہ بھی بتایا۔ اور اس عقل کو اس لیے کہا کہ آپ رائٹ اور رانگ دیکھ سکتے ہیں، چاہے وہ آپ پڑھے ہوئے ہیں نہیں پڑھے ہوئے، چاہے آپ چھابی والے ہیں یا آپ پی ایچ ڈی ہیں یا آپ انجینئر ہیں یا کسی ملک کا پریزیڈنٹ ہے۔ اٹ میکس نو ڈفرنس، وی آر آل ہیومن بینگ۔ ہم سب انسان ہیں، انسانوں کی طرف پیدا ہوئے، انسانوں کی طرح ہمارے اینڈ ریزلٹ ہونا ہے، کوئی یہاں نہیں رہے گا اور ہر ایک نے واپس جانا ہے۔ تو یہ ٹیسٹنگ ٹائم ہے آپ کے لیے۔ میں نے پچھلی دفعہ اس صورت میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اے میرے بندے، میں نے آپ کو کریٹ کیا ہے، سب لازمات سب کچھ دیا، میں ٹیسٹ کروں گا کہ دیکھوں گا، عقل بھی دیے کہ کیا آپ میرے راستے پر چلتے ہیں یا شیطانی راستے پر۔ شیطانی راستہ وہ ہوتا ہے کہ بدی کو جان بوجھ کر فالو اپ کرنا، اور نیکی دیکھیں جب آپ ایک دفعہ ایک غلطی کرتے ہیں تو آپ کی روح کے اندر سے ٹک ٹک ہوتی ہے، آپ کو رکا تھا نہیں یار یہ غلط کام ہے، لیکن وہ ٹیسٹنگ کا ٹائم ہے۔ اگر اس وقت رک جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور پازیٹیو چلے جائیں ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کے اوپر نفس امارہ خواہشات کا غلبہ ہوا اور آپ نے وہ غلط کام کر لیا، جنسی جو بھی آپ اس کو کہیں، ہر قسم کے جھوٹ بولا یا چوری چکاری یا بے ایمانی، فراڈ، کسی کے خلاف گواہی دینا، مفادات کے لیے جھوٹ بولنا یا کرپشن کرنا، یہ جتنی بھی برائیاں ہیں یہ تمام نفس امارہ کا حصہ ہے۔ اور لیکن آپ میں نفس لوامہ ہے، آپ سب جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں ان کے اندر عقل سلیم نہیں ہے، لیکن وہ غالبہ ہے ان کا حیوانیت کا۔ تو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو سیلف کنٹرول کرنے کے بعد وہ ایک اور اونچی سطح پر چلے جاتے ہیں، جس کا میں ذکر آپ آج کر رہا ہوں آپ سے۔ وہ نفس مطمئنہ جو ہے اس میں اطمینان ہے۔ اطمینان یہ ہے کہ خواہشات پر جب غلبہ کر لیا، آپ جب نے روزہ رکھ لیا اور خدا کی رضا کو رکھا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور آپ نے نفس پر کنٹرول کیا اور اپنی اچھائی کی، تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، میں روزے کا جو اس کو اجر دینا ہے وہ میں خود دوں گا، کیونکہ اسے میں دیکھ رہا ہوں، لوگ تو نہیں دیکھ رہے، چاہے اندر کوئی غلط کام کر لے، کھا پی لیجیے، کچھ کر لے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ چاہے آپ نفس مطمئنہ میں ہیں یا نفس لوامہ میں ہیں یا آپ نفس امارہ میں ہیں، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کے پاس ریکارڈ ہے، دا ڈے یو آر بورن ٹل ڈیتھ، اور اس میں دیکھے گا کہ میرے بندے نے کس طریقے سے کیا۔ اور اسی لیے یہ جو میں بار بار آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ آپ قرآن شریف کو بامانی پڑھیں، تو یہ چیزیں اس وقت آپ کی روح کی بیداری ہوتی ہے، جیسے سائیکالوجی میں کہتے ہیں سائیکولوجیکل انوویشن، آپ کی روح میں ایک عظمت پیدا ہوتی ہے کہ میں عام آدمی نہیں ہوں، میں عقل سلیم ہوں، اب میرا اللہ تعالیٰ رتبہ بلند کیا، میرا اخلاق، میرا عمل اس طریقے کا ہو۔ یہ چیزیں دکھاوے کی نہیں ہوتی۔ ہم عموماً یہ غلطیاں کرتے ہیں، جب نیکیاں کرتے ہیں دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، شوبدہ بازی کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن شریف البقرہ میں، میرے لیے اس چیز کے کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن اس کے برعکس اگر نیت ٹھیک ہے، چھوٹا سا عمل کیا ہے، اس نے نفس سے مطمئنہ داخل کیا ہے، تو کہا کہ اگر ایک کسی کو نیکی کریں گے میں 700 دے سکتا ہوں۔ اٹ ڈپینڈس پون آپ کی روح کیا ہے۔ دیر فور عبادت میں آپ کا زور کس چیز پر ہونا چاہیے؟ کوانٹٹی کی بجائے کوالٹی پر ہو، اس میں گم ہو جائیں، خدا اور آپ کا رشتہ ہو۔ جب آپ نے کہا نا اللہ اکبر، یو کٹ آف فرام دس ورلڈ اینڈ یو جسٹ کنیکٹ، جو پڑھ رہے ہیں اس کو محسوس کریں۔ تو یہ جو عبادت ہے یہ محسوس کرنے کا نام ہے۔ تو جب آپ سجدہ کرتے ہیں خدا کو محسوس کرتے ہیں، تو خدا جو آپ کی یہ کیفیات ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی جج کر سکتے ہیں، اور یہ نفس مطمئنہ کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب ہے نفس مطمئنہ کو پانے کے لیے آپ شروع سے ہی اپنے بچوں کی ٹریننگ ایسے کریں، ان چیزوں سے بچائیں، کیونکہ آپ کے پاس ٹیسٹنگ ہی ٹیسٹنگ ہے، کیونکہ یہ ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ نفس مطمئنہ میں ہے
या नफ्स लवामा में है या नफ्स अमारा में है। क्यों? आपके इर्द गिर्द हर वक्त टेस्ट है, फिल्में चल रही हैं, और हर तरीके का आपके हाथ में इंटरनेट है, हर किस्म की अय्याशी है, हर किस्म की ख्वाहिशात है आपको टेम्पटेशन के लिए। मीडिया में ऐसी ऐसी चीज़ें आपको दी जा रही हैं, और फिर नफ्स नाज़िक को या जिस तरीके से पेश किया जा रहा है, हर जगह आपके ऊपर टेस्टिंग है, हर जगह आपके ज़राए हैं, आपका पैसा है, आप हर किस्म की अय्याशी बदमाशी हर चीज़ कर सकते हैं, और वही पैसे को आप सेल्फ कंट्रोल करके राय लिल्ला किसी बेवा यतीम मस्कीन को दे सकते हैं। तो मेरे अर्ज़ करने का मतलब है कि नफ्स मुतमइन्ना को पाने के लिए इंसान को खुद कोशिश करनी पड़ती है। इट इज़ कॉल्ड अ सेल्फ रिफाइनमेंट, कि अपने अपने आप को किस तरह रिफाइन करके ऊपर की तरफ लेकर आपको जाते हैं, और किस तरीके से हैवानी लेवल से आपको पीछे छोड़कर अकल लेकर आम लोगों से भी आगे जाते हैं। उसके लिए क्या है, तो आपको उसमें कुर्बानी देनी पड़ती है, उसको हर चीज की कुर्बानी, ख्वाहिशात की कुर्बानी सबसे बड़ा है। नफ्स, नफ्स से आपको फाइट करना पड़ता है। फिर उसके बाद मौका आता है कि कोई गरीब है और आपके पास कोई चीज़ है, आपने बच्चों को लेने, उसके बजाय आप उनको दे देते हैं। तो ये यहाँ से पता चलता है कि हर स्टेज पर, हर जगह ये तीनों नफ्स चल रहे हैं, और नफ्स मुतमइन्ना उनको पता है, चलता है जो कि खलूस से दिल से खुदा को शामिल करते हैं, किसी और को नहीं शामिल करते। मेरा खुदा मुझे देख रहा है, वो मुझे इज्जत जिल्लत वही में देने वाला है। मैं जो अच्छाई बुराई कर रहा हूँ हर चीज उसको पता है, मैं लोगों से छुपा रहा हूँ। तो दिल का जो मामला होता है खुदा जानता है। इट इज अ कनेक्शन बिटवीन यू एंड योर लॉर्ड। तो अर्ज करने का मतलब है नफ्स मुतमइन्ना बनाने के लिए आपको अपने सेल्फ कंट्रोल करके, अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करके चलना है। मुल्क में जिस किस्म के हालात हो रहे हैं, आपके कारोबार में किस तरह हालात हो रहे हैं, आप पर जॉब पर क्या है, आपका पैसा नहीं, महंगाई है, तंगी है, उसमें देखना है कि आप किस तरीके से चलते हैं। क्या आप रिश्वत लेते हैं, क्या झूठ बोलते हैं, क्या चंद पैसों के लिए और मफाद के लिए करते हैं। यहाँ बड़े बड़े जर्नल, बड़े बड़े इनमें से डॉक्टर, बड़े बड़े जज बिकते रहते हैं। वो एक ही जज बैठा होता है कुर्सी पर, वो एक के लिए कुछ फैसला कर, दूसरे को वो सब देख रही होती है दुनिया, उसके बाद वो कहते नहीं जी मैं तो सही हूँ। तो मेरे अर्ज करने का मतलब है, वो सही है या नहीं है, एक तो लोग देख रहे हैं, लेकिन अगर वो लोग भी इसे छुपा दे और अपने ओहदे की वजह से डरा दे, तो लेकिन ये खुदा तो देख रहे हैं ना। हिसाब किताब वो अल्लाह की तरह देना है, लोगों को आप नहीं दे सकते, लोग आपको नहीं पकड़ सकते। यू हैव पावर दिस। तो मेरे अर्ज करने का मतलब, चाहे मैं स्टूडेंट हूँ, चाहे मैं हस्बैंड हूँ, चाहे मैं वाइफ हूँ, चाहे मैं डॉक्टर हूँ, चाहे इंजीनियर हूँ, चाहे मैं बिजनेसमैन हूँ, चाहे मैं किसी भी जिंदगी टीचर हूँ, स्टूडेंट हूँ, जो भी हूँ, मेरे हर एक का अपने अपने लेवल पर, अपने अपने पेशे में, अपने अपने टाइम एंड स्पेस के हिसाब से आप अपने आप को जज करें कि आप नफ्स मुतमइन्ना में आ रहे हैं या आ सकते हैं, ये कोशिश कर रहे हैं। कि जो जो कोशिश करेंगे उतनी रिफाइनमेंट रूह की होती जाएगी। और क्या आप यानी कि इंसान से हैवानों की तरफ चले जा रहे हैं, कि हैं तो इंसान लेकिन काम तमाम वो कर रहे हैं जो शैतान और हैवान करता है। तो मेरे दोस्त कहने का मतलब है, ये जो चीज़ें हैं ना कि जी नफ्स मुतमइन्ना मेरे में आ सकता है, ये नहीं आ सकता, ये कोशिश का मामला है, कुर्बानी का मामला है, सब्र का मामला है। जिसमें सब्र है वो पा गया, और जिसमें सब्र नहीं है वो ख्वाहिशात के आगे बिक गया, ख़त्म हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि ये कोई ना कहे कि नफ्स मुतमइन्ना सिर्फ पहले लोगों में था, हम में नहीं हो सकता। वो पहले भी इंसान थे, हज़रत आदम से लेकर एंड तक जो भी होंगे सब इंसान होंगे। सभी के एक ही किस्म की रूह है, सभी के अंदर ये सच और झूठ की टेस्टिंग की पावर दी हुई है, और सभी उसमें से गुजरते हैं जिंदगी के उस दौर में। ये आप पर डिपेंड करता है आप कौन सी लाइन पक्की कर लेते हैं। क्या शुरू ही से नंबर टू काम करना पसंद करते, जिंदगी का स्टाइल ही है एंड इस पर होता है, या नंबर दरमियान है कि नहीं यार नहीं, कंट्रोल करो दिस है कि इधर उधर होता रहता, या वो है नहीं जी नहीं, मैंने सिर्फ हलाल खाना है, हराम के पास नहीं जाना, मैंने रिश्वत नहीं देनी, मैंने झूठ नहीं बोलना, मैंने तकब्बर नहीं करना, मैंने किसी का माल नहीं मांगना, जो अल्लाह और रसूल ने इस किताब में लिखा है उसके मुताबिक करना है। और मेरे जो पहले मॉडल है उनके सामने रखना है। सिर्फ ये कह दें मैं मुसलमान हूँ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी कितने मॉडल पर चल रहे हैं, सिर्फ बाई नेम कह रहे हैं मुसलमान। तो ये मेरे दोस्त, मेरे कहने का मतलब ये है, नफ्स मुतमइन्ना, नफ्स जो भी इंसान में है, हर एक के पास टाइम है, हर एक कर सकता है, उसकी रजा पर है। अगर आज आप इसको पढ़ के, मैं एक स्टूडेंट हूँ, कोशिश है मेरी जो प्रोग्राम पेश कर, अगर आज मैं इस जो चीज़ आपको
अवेयरनेस दे रहा हूँ, मैं खुद उस पर अमल कर रहा हूँ और कोशिश करता हूँ और बेहतर हो जाए। और अगर आपको बता रहा हूँ और आप ये सीधी लाइन जो ये टेढ़ी जा रही है तो वो तो जाएगी टेढ़ी, और अगर सीधा आपने जाना है कि आगे स्ट्रेट सिरातुल मुस्तकीम, तो आपके पास है, किताब आपके पास है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। उसके अंदर पढ़ते जाए, उस पर अमल करते जाए, नफ्स मुतमइन्ना मिल जाएगा, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। इंसानों की रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने वैसे तो कुरान शरीफ में हर जगह जिक्र किया है कि नफ्स मुतमइन्ना के लोग क्या होते हैं, उनका किरदार क्या होता है, लेकिन ख़ास तौर पर सूरह अहज़ाब, सूरह तौबा, सूरह अल-बकरा और सूरह इमरान और सूरह यूनुस में इसका ख़ास बयान किया गया है। तो मैं यहाँ ये सूरत आप और मीरास के माल को समेट कर खा जाते हो। वतुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा, और माल को बहुत ही अजीज रखते हो। कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का, तो जब जमीन की बुलंदी कूट कूट कर पस्त कर दी जाएगी। वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, और तुम्हारा परवरदिगार जलवा फरमा होगा और फरिश्ते कतार बांध बांध कर मौजूद होंगे। वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा, और दोज़ख उस दिन हाजिर की जाएगी तो इंसान उस दिन मुतनब्बे होगा, मगर अब इंतबा से उसे फायदा कहाँ मिल सकेगा। यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, कहेगा काश मैंने अपनी जिंदगी जावेदानी के लिए कुछ आगे भेजा होता। फयौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद, तो उस दिन न कोई अल्लाह के अजाब की तरह का किसी को अजाब देगा। वला यूसिक़ु वसाक़हु अहद, और न कोई वैसा जकड़ना जकड़ेगा। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ इत्मीनान पाने वाली रूह, इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्यन, अपने परवरदिगार की तरफ लौट चल, तू उससे राजी, वो तुझसे राजी। फदखुली फी इबादी, तो मेरे मुमताज बंदों में शामिल हो जा। वदखुली जन्नती, और मेरी बहिश्त में दाखिल हो जा।